पहले तो सामान को जोहार गे आर मिटे नवा वीडियो जो को सागुन दाराम नवा मिटे अंक पे नेल नामदा नवा अंक ना 400 और 500 एर मध्यवर्ती बृहत्तम कोण संख्या 12 16 14 द्वारा विभाज्य माने 400 और 500 ना माझे रे इन आकाटा मिटे संख्या जहां माने जतो को लाटू बृहत्तम संख्या जहां दो 12 दिए और 16 द्वारा 24 द्वारा भाग चला विभाज्य चला তাহলে পইলে চিকা ওই যে নিয়ম করা করতে গেলে পইলে চিকা হইবা নিয়ে 12 16 এবং 24 নিয়ে না পইলে রসা করা হইবা মানে 2 দিয়ে করা 6 দুগুণে 12 8 দুগুণে 16 12 দুগুণে 24 ঠিক আছে 2 3 দুগুণে 6 4 দুগুণে 8 আর 6 দুগুণে 12 যে বাং চালা 3 3 গিয়ে 2 দুগুণে 4 আর 3 দুগুণে 6 এবার 3 1 কে 3 2 আর এটা হই কেন 3 কে 3 তাহলে কি হয় না 3 কে 2 3 2 মিনিট পিয়া 2 2 গুণিত 2 মিটার 3 আর মিটার 2 মিটার একদম অন্য দরকার বানাও ঠিক আছে তাহলে তিন হই কেন 2 দুগুণে 4 2 দুগুণে 4 4 দুগুণে 8 8 দুগুণে 16 আর 3 16 48 ঠিক আছে তিন হই না 48 হই না এবার কি জিজ্ঞাসা করে জানবো 400 400 আর 500 এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম কোন সংখ্যা মানে 12 16 24 দ্বারা বিভাজ্য 24 দ্বারা বিভাজ্য চিকাতে জানো যে 48 10 দিয়ে যদি গুণা তাহলে তিন হয় 480 সর্বোচ্চ সংখ্যা নিয়ে দাও জানো 12 16 এবং 24 দ্বারা নিয়ে দাও ভাগতে চালা ये संख्या ठीक है भागते चला सर्वोच्च संख्या का नहीं तो 500 500 का काटी गया 500 का काटी गया और नहीं सर्वोच्च सबको लटू संख्या है